So ayun guys, gigising nga natin dyan guys. Tara sa court guys, mag-basketball tayo guys. Tara mag-basketball guys, pakita ko sa inyo yung pinaglalaroan ko guys. So guys, stop ko muna dyan guys. Dyan guys, dyan nyo po ako mapapanood guys na mag-basketball guys. Sana guys mapansin, sana like nyo tong video na to guys. Tawag nga pala nila sa akin ay Amber. Yan po ang pangalan ko dito. Hindi po Nano. Sorry guys, di yun pumasok eh. Guys, panoorin nyo lang ako guys. Sana guys mapansin nyo ako guys na naglalaro. So ayun guys, pinunas natin yan dahil nakakuan ng mangga guys. Kaya pinunas po natin guys. Yan guys, shoot ko na naman dyan guys. Highlights yun guys. Hintayin nyo lang guys. Ganyan guys. Gawin nyo yun guys. Palagi nyo pong practice. Palagi po kayo mag-practice guys para makashoot po kayo ng makashoot. So yun guys, malapit na matapos guys yung ang ating vlog guys. So guys, shoot naman po tayo dyan guys. Guys, pasensya na, malaki kasi ang damit ko guys. Malaki kasi guys. Tawag nila sa akin guys, panggeng-geng. Yan guys, shoot na naman tayo guys. Pag na-shoot ko yan, tama na guys. So yan guys, bye bye guys, bye bye.